الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالتے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ O mankind, fear your Lord, and fear a day when no father will avail his son, nor will a son avail his father at all. Indeed, the promise of Allah is truth. So let not the worldly life delude you, and be not deceived about Allah by the deceiver. Indeed, Allah alone has knowledge of the hour, and sends down the rain, and knows what is in the wombs. And no soul perceives what it will earn tomorrow, and no soul perceives in what land it will die. Indeed, Allah is knowing and acquainted. الله سبحانه طبعة سيد الكريمة تذكير الكتب الدينية المقدسة التي أنزلها الله التوراة والزبور والإنجيل آخر القرآن الكريم للمسلمين والمشركين واليهود والمسيحيين وإرشاد البشرية في العالم كله. وهذا هو مجموع معرفتهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. 53/30 القرآن للتبرع الخيري دار العلوم بلال ومسجد. العنوان قرية جاراكس، طريق خليج هوبس، موريبول، كراتشي، باكستان. لتسجيل النكاح وقبول تعليم الأطفال الفقراء والغذاء والسكن والتبرع لجمعية الزكاة يرجى الاتصال بالسيد محمد بشير رقم الخلية 247223333009. اللہ سبحانہ و تعالی محترم جناب، یاد دہانی مسلمانوں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں اور پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کردہ مقدس مذہبی کتابیں تورات، زبور، انجیل آخری قرآن، یہ ان کے علم کا مجموعہ ہے۔ بے شک تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہے، اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ 53 سے 30 قرآن عطیہ صدقہ کے لیے دارالعلوم بلالوا مسجد، پتہ گریکس ولیج، ہاکس بے روڈ، ماری پور، کراچی، پاکستان۔ نکاح کی رجسٹریشن اور داخلے کے لیے غریب بچوں کی تعلیم، خوراک، رہائش اور عطیہ زکوٰۃ صدقہ برائے مہربانی جناب محمد بشیر، سیل نمبر 0092 333 247 2872 سے رابطہ کریں۔ Allah subhanahu wa ta'ala, Honorable Sir,
Reminder: holy religious books revealed by Allah: Taurat, Zabur, Injil, last final Quran for Muslims, polytheists, Jews, Christians, and for whole world mankind guidance. That is their sum of knowledge. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from his way, and he is most knowing of who is guided. 53-30, Quran for donation, charity, Dar al-Uloom, Bilal and Mosque. Address: Grax Village, Hawke's Bay Road, Moripur, Karachi, Pakistan. For Nikah registration and for admission, poor children education, food, accommodation and donation zakat charity, please contact Mr. Muhammad Bashir, cell 00092-333-2472872. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुक्मों से इनकार करने का मतलब है जन्नत दोज़ख, अल्लाह के सिस्टम को, फरिश्तों को नहीं मानना, यानी कि अल्लाह की बात ना सुनना, ना समझना, ना उस पर चलने की कोशिश करना। यानी कि भले आपको आपका बाप बोल रहा हो या आपकी माँ बोल रही हो या आपका बड़ा भाई बोल रहा हो, तो ये इसके पीछे अल्लाह के हुक्म हैं सारे। तो अब भले कोई यानी कि कोई छोटा सा आदमी आपको ये बता रहा हो, कोई मतलब गरीब आदमी बता रहा हो, है ये हुक्म अल्लाह के, उसको इनकार करने का मतलब है अल्लाह को इनकार करना, अल्लाह के रसूल को इनकार करना, जन्नत दोज़ख को ना मानना, फरिश्तों को ना मानना, अल्लाह की सिस्टम को ना मानना। ला युमिनूना बिल गैब, यानी कि जो गैब पे ईमान लाए, बिन देखे अल्लाह से डरते हैं। तो मतलब ना मानने का मतलब है फिर वो आदमी ईमान की उससे बाहर निकल गया, दायरे इस्लाम से बाहर निकल गया, कुफर में चला गया। तो ये यहूदी ईसाई भी नहीं मानते, जब मुसलमान भी नहीं मानेंगे तो वो भी उधर ही बराबर में खड़े हो गए। यहूदी ईसाइयों पे तौरात, ज़बूर, इंजील उतारी, मुसलमानों पे कुरान उतारा। अगर मुसलमान नहीं मानेंगे अल्लाह के हुक्मों को तो ये भी उसी तरह के हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज साथ में मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा।